بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ابوالقاسم محمد انیس الغریبین وراحت العاشقین محبت بری صلوات ثم الصلاة والسلام على وزيره ومشيره ووارث علمه علم الاولین والآخرین ڈومیا چاک نعرائے حیدری سلوات سارے مل کے پڑھو علی والی بجا پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے مت پہلا مسلمان کو میرے علی کو پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے قصیدہ بالکل نواں لکھیا بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ دی عزت و عظمت دا بی بی پاک دی میرے چاچو جان دا لکھیا ہے قصیدہ ہے کچھ ذاکروں نے کلام پڑھ دینا ذاکرین بھی کافی جان دینا بس دعا لینی ہے سارے مل کے صلوات پڑھو جہاں میں وفا کی سند ہے خدیجہ جہاں میں بابا جی پوری توجہ کی سند ہے خدیجہ جہاں میں وفا کے سند ہے خدیجہ جہاں میں وفا کے سند ہے خدیجہ پوری توجہ میں وفا کے سند ہاں خدیجہ مدد ہے توجہ مدد ہے زمین زمین کی
شیر سناونا چاند شیر سناونا چاند قبلہ پوری توجہ دے نال بعد از پاک عمران یہ بی بی دین کی ہے نگران یہ بی بی پوری توجہ دے نال یہ ہے سیدہ نیاز حسین پوری توجہ دے نال دساونا چاہنا کیڑی عزت دی مالک کیڑی عظمت دی مالک پوری توجہ دے نال یہ ہے پوری توجہ نساء کی مصیبت میں رسالت حد ہے خدیجہ اس تو وزنی شیر سناواں میں بسم اللہ نیاز حسین بس پوری توجہ کرنی شیر سناونا چاہنا میدان میں خم کے جو الہ ہوا نعمت کا کاندھے پہ رسالت کے تھا وزن ولایت کا اور جس پہ تھا وہ سارا وزن نبوت کا میدان میں تھا خم کے وہ پالان خدیجہ کا نیاز حسین پوری توجہ دے نال کیڑی عزت دی مالک بی بی تے نام کیڑے کیڑے ہوئن ہوئی جب کے محمد سے شادی خدا نے فلک سے یہ نیاز حسین سنا دی عمارات کی جستجو کا نتیجہ اسد ہے خدیجہ آخری شیر ذاکر صاحب نو ٹائم دے ماں بی بی کیڑی سخاوت دی مالک بی بی اتنی سخی ہے میں تیانا دین دے موسن دا نائے محمد جڑی محمد دی موسن آویوں کو خدیجہ دین بی بی کڑی سخاوت دی مالک کے شیر سناونا چاہنا ہے تاریخ دیتی ابھی بابا جی دہاری پلا دین کا کیسے کی کمائی خالق کا قط ہے خدیجہ اظہار سجاد دی موت نہیں تین دی موت دانا بازارے ڈٹھے ٹور دے بھیڑے چسار ننگے تتہی پردادا رے اظہار سجا
दाना बाजारे डिठे टोर दे भीड़ च सार नंगे ततहीर दे परदादा तेई को खा गए पेशी ओ बीबी ज़ैनब दी आते शाम वाले दरबारे ओ ताइयों होन ताई कबारे च रात रोंदा है बाकिर दा प्यू बीमारे बस मुकामा मिली हुई है गरीब नु ज़हर जनाबे बाकर प्यू दे हुजरे दे सामने आयन मंजर डिठाए उबाले कदम चायन जल्दी नाल बाबे दे करीब आयन आ कम कड़ा कीता है उची उची रोवन लग पैन जनाबे सजा डिठाए जल्दी नाल उठेन बाकर लाल दी पेशानी चुमी देख क्या दिन बाकर लाल रोंदा क्यों है जनाबे बाकर जड़ा क्या रोंदा क्यों है उस वेले जनाबे बाकर देख क्या दिन बाबा इंसाफ नाल दसा रोवनात के करा अखी जुरात रोंदा है आज मुंह जुरात पे वांदी है अगे अखी जुरात रोंदा है आज मुंह जुरात पे वांदी बाबा हुक्म दे कायनात दा वड्डा तबीब हुक्म दे कोई हकीम बुलावा कोई तबीब बुलावा इसला क्या लो मोहरा लवैन सुनावना चाहना जड़ा क्या कोई तबीब बुलावा कोई हकीम बुलावा मेरे मौला सजाद जल्दी नाल उठेन काम केड़ा कीता बचड़े दी पेशानी चुमी राज रुनाए ते रो क्या दबा कर लाल नहीं लोड हकीम बुलावन दी ते मेरा बाकर नेक मिजाजे मेरी बीमारी दा दुनिया ते नहीं कोई मौजूद सैयदा मेरे जिगर ते जखाम है गैरत दा नहीं नुस्खियां दा मोहताजे रो रो क्या देन बदमाश दमिश्क दे लुट दे राय मेरी बेवा बेन दादा दाजे मैला सैयदा मेरे जिगर ते जखाम है गैरत दा नहीं नुस्खियां दा मोहताजे बदमाश दमिश्क दे लुट दे रह मेरी बेवा बेन दादा दाजे हकीकत पसंद वकील वलायत अली अलैहिस्सलाम जनाब